त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गाण्डीवं श्रंशते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शोक्नाम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଚର୍ମ ବି ଭୀଷଣ ଜ୍ୱାଳା କରୁଛି, ତଥା ମୋର ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନିମିତ୍ତାନି च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, ମୋ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବିପରୀତ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ମାରିବାରେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, ମୁଁ ତ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। हे ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମର ଏପରି ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ଅଥବା ଏପରି ଭୋଗରେ ଓ ଜୀବନରେ ବି କି ଲାଭ ଅଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟେ କାङ्କ୍ଷିतं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमे वस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ସୁଖାଦି ଅଭିଳାଷ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହିସବୁ ଧନ ଓ ଜୀବନର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याळः सम्बन्धिनस्तथा। गुरुमाने, पितृस्थानीयमाने, पुत्रस्थानीयमाने एवं सेहिपरि पितामहमाने, मामୁମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ନାତିମାନେ, ଶାଳକମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏତାର୍ନ ହନ୍ତୁମିଚ୍ଛାମି ଘ୍ନତୋऽପି ମଧୁସୂଦନ अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे ମଧୁସୂଦନ, ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଲାଭ କରିବା କଥା କିଏ ପଚାରେ? 3 ଲୋକର ରାଜ୍ୟାଧିକାର ମିଳିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः सज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्यैतानाततायिनः। हे जनार्दन, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ କି ସୁଖ ମିଳିବ? ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ଆମକୁ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तेणु हे माधव, ନିଜର ବାନ୍ଧବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ କିପରି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବୁ? ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यभिर्जनार्दन। यद्यपि लोभवशतः भ्रष्टचित्त होइथिबा एही लोके कुलक्षय जनित दोष और मित्रद्रोहर पाप जानी पारु नाहंती, तथापि हे जनार्दन कुल नाश हेतु उत्पन्न दोष को जानी पारुथिबा आम्भे माने एपरि पापरु दूरे जीवाकू विचार न करिबु काहेकि। जय श्री कृष्ण। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णमध्यर्मो विभवत्युत। कुल नाश हेले सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाए। धर्म नाश हो गले समुदाय कूलरे पाप मध्य विशेष भावरे व्यापी जाए। अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ीगले कुल स्त्री माने अत्यंत दूषिता हो जाते। केवल सेतिकी नुहे, हे वार्ष्णेय स्त्री माने दूषिता हो गले वर्ण संकर उत्पन्न हुअन्ति। जय श्री कृष्ण। संकरो नरकायेव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यशं लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुलनाशकारी मानंकु तथा कुल को नरक को नहीं जीवा लगी ही जन्म होइथाए। पिंड क्रिया और जलदान क्रिया लुप्त हेबारु पितृलोक मैंने श्राद्ध और तर्पणरु वंचित होई अधोगति प्राप्त हुअन्ति। जय श्री कृष्ण। दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसंकरकारकैः उच्छाद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। एही वर्ण संकरकारक दोषरु कुलघातक मानंकर सनातन कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाए। उच्छर्ण कुलधर्माणं मनुष्याणं जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जो मानंकर कुलधर्म नष्ट हो जाए से मानंकर अनिश्चित काल पर्यंत नरक वास हुए बोली आमे सुनी आसीछु। जय श्री कृष्ण। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हाय कि दुखर कथा, आम्भे माने बुद्धिमान होई मध्य महापाप करने को प्रस्तुत हो जाइछु। राज्य और सुख प्राप्ति लोभरे आमे निजर आत्मीय स्वजन मानंकु मारी देबा पई उद्यत हो जाइछु। यदि माम प्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षमतरं भवेत्। यदि मोपरी निशस्त्र ओ प्रतिकार रहित लोकंकु धृतराष्ट्रंक शस्त्रधारी पुत्र माने युद्धरे मारी दियंती तेबे भी ताहा मो पक्षरे अधिक मंगलकर हेबो। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपावेशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः
संजय कहिले, रणभूमि रे शोकरे उद्विग्न मन अर्जुन एपरि कही बाण सहित धनु त्याग करिदेई रथर पछपटे बसी पड़िले। जय श्री कृष्ण। ओम तच्छदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।